کیوں؟ السلام علیکم، جی ایم اردو کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان اور میں ہوں سندس ملک۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں۔ ہرنائی سے ہمارے نمائندے عید محمد ترین کی رپورٹ کے مطابق زبانی اعلانات پر یقین نہیں رکھتے، عوام کے مسائل کا حل کرنا اصل نصب العین ہے۔ ہرنائی میں عوام کی خدمت پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی این 259 وفاقی وزیر انسداد منشیات نواب زادہ شاہ زین بگٹی کے فنڈ سے ہرنائی میں اسکیمات کی منظوری و فراہمی کے بعد نالیوں گلیوں کی پختگی اور اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور پولیٹیکل سیکرٹری مدنی بلوچ، لیبر ونگ صدر پولیٹیکل سیکرٹری رؤف بابر اور کمشنر سی بی ڈویژن شاہ سلیم کی ہدایت پر وفد نے ہرنائی میں مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر قیوم دہپال کے ہمراہ میونسپل ایریا کا جائزہ لیا، جہاں پر اسٹریٹ لائٹ، نالیوں اور گلی کی ضرورت تھی، وہاں کا اسٹرکچر بنایا گیا۔ ان کے مطابق بہت جلد ترقی اسکیمات پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ ٹنڈو محمد خان سے ہمارے نمائندے احمد شیخ کی رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کے آئینی جمہوری پارلیمانی نظام کے لیے کردار ادا کیا ہے اور پارلیمنٹ میں کم حجم کے ساتھ اسلامی اقتدار کی چوکیداری کی ہے۔ ملکی استحکام کے لیے ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں بہت کم تعداد کے باوجود بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس ملک کو اپنے آخری خون کے قطرے تک حفاظت کریں گے۔ سیاستدانوں کے بعد اب ملک کے اداروں کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے کردار کو کیوں نہیں بچایا۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکرٹری جنرل علی راشد محمود سومرو نے گزشتہ شب ٹنڈو محمد خان میں ایک عوامی بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ملک کا نظام اسلامی طور پر چلایا جائے۔ اس ملک کے مسائل الفقط اسلامی نظام میں ہی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کی تعداد کم ہونے کے باوجود ہم نے بہت بڑی خدمات انجام دی۔ پارلیمنٹ میں ختم نبوت، عظمت صحابہ، تحفظ مساجد سمیت حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کو بے حیا کرنے اور پھر ٹرانسجینڈر سمیت دیگر غیر اسلامی قوانین پر جمعیت علماء اسلام کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ سے باہر مساجد مدارس کی چوکیداری کی جنگ ہو، اسرائیل سے انڈیا تک اسلام اور ملک دشمن قوتوں سے بھی ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے ٹکر لی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کے آئین اور جمہوریت کی خاطر اپنے اوپر خودکش حملے بھی برداشت کیے، جنازے بھی اٹھائے ہیں اور اس کے باوجود سب سے زیادہ عوام کی خدمات بھی کی ہیں۔ کمبر سے بیرو چیف فراز ملک کی رپورٹ کے مطابق کمبر کے نواحی گونڈا توجی ونڈ کے رہائشی غلام سرور چانڈیوں نے اپنی برادری کے ہمراہ زرعی زمین پر قبضے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زرعی زمین پر بلڈرز نوید ودھو نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ریحا نگر میں ہماری 2 ایکڑ زرعی زمین ہے جس پر نوید ودھو پلانٹنگ کر رہا ہے۔ زرعی زمین کے کاغذات ہمارے نام پر ہیں۔ ہماری زرعی زمین پر قبضہ کرنے والے بلڈرز نوید ودھو کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایک ایکڑ بوے سا سر جیون ابڑو तफ़ो असां वधे नंगर हकड़ा उन में असां हिकु एकड़ बवे सां वरिती आहे। पंजाबियुनि खां अञा ताईं हाल हयात आहिनि, जंहिं ते नवीद वधे कब्ज़ो कयो आहे, मंजूर लाराए ज़ोरी प्लाटिंग थो करे। असां कोर्ट भी कई आहे, रेस्पॉन्स भी कई आहे। अञा जेकॾहिं न थियो त असां धरणो भी पंहिंजो जारी रखंदासीं। असां नाजायज़ करे ज़मीन खाई थो। ٹنڈو محمد خان سے ہمارے نمائندے احمد شیخ کی رپورٹ کے مطابق منشیات کی سرعام فروخت کے خلاف آج چوتھے روز بھی میونسپل آفس کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے، لیکن پولیس اور انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ اس موقع پر میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 8 سے منتخب کونسلر رضا محمد خاص کھیلی، وارڈ نمبر 14 سے منتخب کونسلر اللہ بخش چوہان، ندیم سومرو، شہزاد کھوکر، پنہو بروہی، امتیاز پریہار، دارک سومرو، امتیاز رند اور دیگر موجود تھے۔ جہانیہ سے بیرو چیف چودھری اشفاق احمد جٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو نے اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ اقرا مصطفیٰ کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول، اراضی ریکارڈ سینٹر اور رجسٹری برانچ جہانیہ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے شعبہ حادثات او پی ڈیز وارڈ میں مریضوں کے علاج معالجے کا جائزہ لیا اور مریضوں کے ان کے ساتھ لاحقین سے طبی سہولیات ادویات کی فراہمی بارے استفسار کیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیہ ڈاکٹر زہیب صادق نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو نے کہا کہ وسائل کے مطابق اسپتال انتظامیہ کو سروس ڈلیوری کو بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ اراضی ریکارڈ سینٹر میں فرد اور انتقالات کی نقول کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ رجسٹری برانچ میں بھی ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی اور تحصیلدار طاہر عباس خان کھچی نے بریف کیا۔ جہانیہ کے پرنسپل محمد ظفر اقبال چودھری نے تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی، مجموعی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو نے کہا کہ کسی بھی جگہ رشوت وصولی
अगली बार शिकायत मिली तो जिम्मेदार को सख्त सजा दी जाएगी और तमाम इदारों को हिदायत की कि अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर करें। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया के नवाही इलाके वीर सिंह में चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद आजम झूलेलाल के डेरे पर हल्का PP 178 टिकट होल्डर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार राव जाहिद कयूम खान की आमद। जनरल इलेक्शन के हवाले से सियासी कॉर्नर मीटिंग की गई, इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राव जाहिद कयूम खान ने कहा कि आपका वोट मेरे पास आपकी अमानत होगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के वोट में कामयाब होकर अपने इलाके की तरक्की को लेकर कामों के जाल बिछा दूंगा जो हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मुफीद साबित होगा। तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकाल कर बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। इस मौके पर साबका MP राव शाहिद कयूम खान, साबका नाज़िम मौजू की राना इकबाल मराका, मार्केट कमेटी चूनिया मोहम्मद आजम झूलेलाल, PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अशरफ जाट, मरकजी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फयाज अहमद गुड्डू, मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला, चौधरी तुफैल जट, वाइस चेयरमैन तारक इस्माइल, शौकत हाई कोर्ट पीर अब्दुर्रहमान हमदानी, बिलाल हैदर एडवोकेट बाऊ, बासर राना मुबशर वकील, हाफिज ताहिर मियां असलम, शेख नवीद अलाहाबाद, मियां तनवीर मलक, आरिफ अमान, मियां असलम और दीगर बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क में जारी महंगाई का तूफान, पाकपतन इंतजामिया ने हर सूरत कंट्रोल करने की ठान ली। गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के लिए 6 माह तक कैद की सजा का फैसला कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी महंगाई का तूफान, पाकपतन इंतजामिया ने हर सूरत कंट्रोल करने की ठान ली। गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के लिए 6 माह तक कैद की सजा का फैसला कर लिया गया। 6 माह तक कैद की सजा समरी ट्रायल के ट्रायल तहत दी जाएगी। DC इम्तियाज अहमद के मुताबिक मुकदमात बनाने या जुर्माने का फायदा नहीं, क्योंकि असर अवाम पर पड़ता है। सख्त सजा के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। जेल हुकाम से भी बात हो चुकी है, आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DC पाकपतन ने कहा कि मजिस्ट्रेट निकलेंगे, बंदे को फाइन नहीं करेंगे, सेंड टू जेल करेंगे सीधा, ताकि माली नुकसान उसका नहीं होना, ज़हनी नुकसान हो, ताकि वो खौफ खाए कि मैंने अवाम से लूटना नहीं है। ये अब आपको नज़र आएगा अगले दिनों में कि मैं इतना ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम आपको नज़र आएगा। काम मेरा शुरू है, लेकिन आपको रिफ्लेक्ट होएगा कि इंशाल्लाह मैंने पोटेंशियल एक उनमें वो थ्रेट पैदा करना है कि यार अगर 10 की चीज़ है तो 11-12 समझ आती है, 10 की 70 रुपये में नज़र। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरबशीर राई की, जिनके मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर अचानक छापा। आज असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जहूर अहमद बलोच साहब, प्राइस कमेटी इंचार्ज जहांगीर खान साहब और लेविस फोर्स के हमरा लोरालाई शहर में वाक़या पेट्रोल पंप पर अचानक छापा मारा गया। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जहूर अहमद बलोच साहब ने मुख्तलिफ मकामात पर कायम पेट्रोल पंप पर अचानक छापे मारकर कम गेज पर आवाम को पेट्रोल देने वाले 2 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जहूर अहमद बलोच का कहना था कि ये हमारी जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हम आवाम को रिलीफ फराहम करें, जिसमें किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जहूर अहमद बलोच ने कहा कि पेट्रोल पंप मालकान को आखिरी वार्निंग जारी करते हैं, आवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरबशीर राई की, जिनके मुताबिक लोरालाई से चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की सरबराही में सूबाई मरदमशुमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम मीटिंग मुनक्कद हुई। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी, तालीम, IG पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी SNGAD, डिविजनल कमिश्नर DC क्वेटा, चीफ मरदमशुमारी के कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबाई मरदमशुमारी बलोचिस्तान और फौजी हुकाम ने शिरकत की। सूबाई मरदमशुमारी कमिश्नर नूर अहमद परखानी ने कमेटी को ब्रीफ किया और अपनी प्रोग्रेस पेश करते हुए कहा कि सूबे में 35 मरदमशुमारी सेंटर्स बनाए गए हैं। 7167 एनुमरेटर्स, 995 सुपरवाइजर स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल की जा चुकी है और इस वक्त तक मतलूबा 8137 टैबलेट डिवाइसेस इजला तक पहुँचाई जा चुकी हैं और एनुमरेटर्स तक तकसीम का मरहला 16 फरवरी से शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने अहकाम दिए कि 14 फरवरी को जिला मरदमशुमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियों का और 15 फरवरी को डिविजनल कमेटियों की मीटिंग मुनक्कद की जाए और अपने सारे मामला तय करें ताकि डिजिटल मरदमशुमारी 2023 को शस्लुबी से मुकम्मल हो जाए। चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर ने कमेटी को बताया कि 20 फरवरी से 3 मार्च तक सेल्फ एनुमरेशन का मरहला होगा और लोग खुद पोर्टल पर जाकर अपनी घर शुमारी और मरदमशुमारी करें और बाद में फील्ड वर्क शुरू की जाएगी जो अप्रैल के पहले हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। कमेटी मेंबरान ने कहा कि मरदमशुमारी के दौरान विजिलेंस कमेटियों की ठीक तरीके से काम करना चाहिए और सही डाटा रिकॉर्ड को यकीनी बनाना होगा। एडिशनल सेक्रेटरी होम, IG पुलिस और फौजी हुकाम ने मरदमशुमारी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने सूबाई मरदमशुमारी
कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर्स को हदायत दी कि हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाए और डैश बोर्ड के जरिए मॉनिटरिंग और राब्ते यकीनी बनाए जाएं। सूबाई मर्दमशुमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली मीटिंग 16 फरवरी को होगी। पथौरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया तरतील अल कुरान पीर बुखारी कॉलोनी कराची में शोबा बनात में हिफ्ज़ कुरान और दौरा हदीस मुकम्मल करने वाली तालबात के एजाज़ में एक तकरीब इख्तितामी सबक ख़त्म बुखारी मुनक़द हुई, जिसकी सदारत जामिया के मोहतरम शेख अल हदीस मौलाना समीउल हक साजिद ने फरमाई, जबकि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स जामिया बनूरिया के शेख अल हदीस मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी ने दिया। जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया अलामा बनूरी टाउन के उस्ताद हदीस मौलाना कारी मोहम्मद कासिम, जमीयतुल उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा अलामा राशिद महमूद सोमरू ने खसूसी खिताब किया। मदरसा रहमानिया के मदीर कारी सैयद अनवर शाह, जामिया अबू हुरैरा के मदीर मौलाना जरीन शाह, डॉक्टर खुर्शीद अनवर कुरैशी, कारी फजल अकबर, मौलाना अब्दुल नासिर, मुफ्ती मोहम्मद तैयब, मौलाना मुजम्मल शाह और दीगर इलाकाई उलमा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरगोदा से बेरची मेहर साजिद शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में मुहाफिज स्क्वाड शाहजेब डोगर शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरियों के मोटर बाइक के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बावजूद रिश्वत का मुतालबा करने लगा और रिश्वत न देने पर शहरियों को बिला जवाज रीलो खवार करते हुए इनके मोटरसाइकिलों थाने में बंद करने लगा। शहरियों का कहना है कि हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज नंबर प्लेट होने के बावजूद बिला जवाब हमें तंग करता है, गैर कानूनी तरीके से हमारे मोटरसाइकिल बंद कर दिए हैं। इसकी मुहाफिज स्क्वाड इंचार्ज मुतअद्दिद बार कंप्लेंट भी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। राहत गए शहरियों का कहना है कि रात के पहर हमारे मोटरसाइकिल बंद करके आधी रात के वक्त रोड पर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है कि यह कानून हमारी हिफाजत करेगा जो हमें बिला जवाब तंग कर रहा है, जिससे शहरियों ने सरगोदा DPO और RPO से मुतालबा किया कि शाहजेब डोगर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि शरीफ शहरी और पंजाब पुलिस में मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रह सके। तलहार से हमारे नुमाइंदे ताहिर समून की रिपोर्ट के मुताबिक तलहार केपरो में बासर वडेरों की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के उस्ताद मखराज मिल को मुबैना भत्ता न देने और जान से मारने की धमकियां और झूठे मुकदमों में धमकियां देने पर पाकिस्तान कोली इत्तेहाद की जानिब से रैली निकाली गई। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी उस्ताद मखराज मिल के वुरसा केमराज मिल मानू दनी मानिकी देगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि जानबूझकर सिंधी में अकलीती बरादरी को टारगेट किया जा रहा है। सिंध सूफियों की पुरअमन धरती है, हम सिंध के वारिस हैं। हम मुतालबा करते हैं IG सिंध, DIG सखर और आला अमलदारों से हमारे नौजवान उस्ताद मखराज मिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके धमकियां देने वाले बासर वडेरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और दीगर सूरत में पाकिस्तान कोली इत्तेहाद सिंध भर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर देगी, जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया खुद होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GM उर्दू।